प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से शनिवार संस्थापक गोविंद राम खेतान के मृत्यु दिवस के उपलक्ष्य पर 62वीं स्थापना दिवस मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान संस्था के सभी पूर्व संस्थापक के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से शनिवार को चेंबर के सभागार में फाउंडर्स डे मनाई गई। इस अवसर पर गोविंद राम खेतान, पन्नालाल भारतीय, सत्यनारायण गोयंका, ओंकार मंडल खंडेलवाल, गोपाल शराफ सहित 20 संस्थापक सदस्य के अलावा गौरी शंकर नंदी एवं जवाहरलाल साहू को स्मरण कर उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी मौजूद रहे। विधायक के अलावा रानीगंज बुरो 2 के प्रशासक पूर्ण शशि रॉय, रानीगंज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष गौतम घटक, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार राजकुमार कयाल, कन्हैया सिंह, अशोक शराफ, राजेंद्र प्रसाद खेतान, ओम प्रकाश बाजोड़िया, रानीगंज के वरिष्ठ समाजसेवी विश्वनाथ सराफ मंचासीन थे। उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तापस बैनर्जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स एक व्यावसायिक संगठन है। বক্তব্য শুনছিলাম যে আজকে প্রদীপ বলছিল কোথায় যে আজকে আমাদের খৈতানজি আজকে মৃত্যুদিন, তাই সেই দিনটিকে চেম্বারের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে প্রত্যেক বছর আপনারা পালন করেন। 19 জন যাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম, এই 19 জন তখনকার দিনে চিন্তা করেছিলেন যে একটা চেম্বার প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং তার মাধ্যমে তাদের চেম্বারে যত মানুষ আছে তাছাড়া জনসাধারণ কোনো কাজ করা যায় কিনা সেইভাবে তারা সেদিন শুরু করেছিলেন। আজকে তারা जो बिना किसी राजनीतिक रंग लिए अंचल की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करती है। सामाजिक कार्यों में भी इनकी अहम भूमिका अव्वल रही है। उन्होंने संस्थापक सदस्य गोविंद राम खेतान की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वैसे तो संस्था में सभी लोगों का स्थान होता है, पर उनमें से कुछ विशिष्ट लोग होते हैं जो अपने कार्यों के लिए सदैव जाने जाते हैं। उन्हीं लोगों में से गोविंद राम खेतान जी थे, जो आसनसोल को जिला बनाने, रानीगंज को महकमा का दर्जा घोषित किए जाने सहित कई अहम मांगों को नेतृत्व दिए हैं। তখন ডাক করো লেখো, তখন তা লিখতেন। এই ধরনের অনেক ঘটনার সাক্ষী আগে কোনোদিন কোর্টে আলোচনা করতেন। কোর্টে দুপুরবেলা বিজয় কোথায় চলে এসে এখানে আলোচনা হবে, আবার কবে কি করা হবে। এবং বর্তমানে যেমন আমরা দেখি সবেতেই রাজনীতির ছোঁয়া লাগে এবং কোনো কর্মকাণ্ড রাজনীতিকে বাঁচিয়ে করা যায় না বা করতে চাই না। আমরা সবাই আমরা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা চাই। সেই সময় সেই অর্গানাইজেশনটি আমি দেখেছিলাম কোনো রকম রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই সেই অর্গানাইজেশনটি কিন্তু দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং তারা একটা বিশাল দাবি সরকারের কাছে পেশ করতে হয়েছিল এবং অশোক মিত্রের যে কমিশন বর্ধমান জেলাকে জনসংখ্যা নিরিখে দুভাগ করতে হবে, সেই কমিশনের যে তাদের যে মতামত, সেই মতামতকে মান্যতা দিতে সরকারের কাছে বাধ্য করেছিল। লড়াই করে নয়, বাস জ্বালিয়ে নয়, ট্রাম জ্বালিয়ে নয়, ট্রেন জ্বালিয়ে নয়, লোকের বাড়িতে ইট পাথর মেরে নয়, কাউকে কাছের সঙ্গে বেঁধে নয়, কাউকে সামাজিক বয়কট নয়, অত্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে তারা বোঝাতে সফল হয়েছিল সরকারকে যে তোমার তৈরি কমিশন সেটা তুমি ইমপ্লিমেন্ট করবে না কেন। তো যাক, বেটার লেট দেন নেভার। আমরা দীর্ঘদিন পর আমাদের আসানসোল বর্ধমান জেলা আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে যারা থাকে যেভাবে একটা জেলা তৈরি হয়েছে আস্তে আস্তে চলছে, অনেক মানুষ অনেক কিছু উপকার হয়েছে যারা এইসব জেলার সংক্রান্ত কাজকর্মে থাকে। আমি এটা এই জন্যই করছি যে তখন আমরা গোবিন্দবাবুর সঙ্গে সম্যক পরিচিতি হয়ে তার সেই কর্মক্ষমতা আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছিলাম। সেই একইভাবে রানীগঞ্জ শহরে যে কোনো সমস্যার সমাধানে তিনি এগিয়ে আসতেন। সামাজিক সমস্যার সমাধানে তিনি প্রথম মানুষের কাছে একটা বিশ্বাস অর্জন করে দিতে পেরেছিলেন যে চেম্বার অফ কমার্স খালি ব্যবসায়ের দিকে থাকে না, তারা সমাজের প্রতিটি কাজের দিকে তারা থাকে, সমাজের প্রতিটি মানুষের যতদূর সম্ভব তারা মানুষের কাজে আসতে থাকে। তাই আজকে আপনি যেমন তারা প্রতিবেদন শনিবার তারা প্রচুর কাজ করে, ওরা পর্দার পেছনে থাকে, অনেক মানুষ জানতে পারে, অনেক মানুষ জানতে পারে না। এটা সামগ্রিকভাবে সমাজের কাজ। এইটা একটা
ভালো দিক বলে আমি মনে করি। এইভাবেই চেম্বারটা টিকে আছে। আর চেম্বার যদি অন্যান্য অর্গানাইজেশন আছে, আমি নাম করছি না, অনেক বড় বড় অর্গানাইজেশন আছে, মহারাজ হিসেবে বলছিলেন যে ঘন্টা বাজালো, বাস পেঁয়াজের প্রেসিডেন্ট হলো, তাকে মালা পড়লো, তার মধ্যেই শেষ হলো। বছরে একদিন যেমন আমরা দুর্গাপুজো অষ্টমীর অঞ্জলি দিই, কিছু কিছু অর্গানাইজেশন আছে ওই অষ্টমী অঞ্জলি দেওয়ার মতো তাদেরকে টিকিয়ে রাখার জন্য একদিন কিছু একটা করলো। কিন্তু সমাজসেবায় বছরে একদিন আছে, অষ্টমীর রাতও লাগে না। মুমূর্ষু মানুষ, কাতর মানুষ যখন আবেদন করে, তার যখন কান্না বেরোয়, সে বর্ষার রাতও থাকে না, সে আপনার অষ্টমীর রাতও থাকে না, যখন তখন রাস্তায়। এর একটা ধারাবাহিকতা রাখতে হয়। আর এটা আমি মনে করি এটা বাইরে থেকে হয় না, আপনার ভেতরে যদি সেই ভালোবাসা না থাকে, মানুষের জন্য কাজ করা, এটা যদি প্রথম থেকে না থাকে, এটা আপনি সাজিয়ে। कार्यक्रम का संचालन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया ने किया, जबकि कार्यक्रम को सफल बनाने में चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष अरुमय कुंडू, मनोज केसरी, रोहित खैतान आदि की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम के अंत में आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के सदस्य चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी भी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स पहुंचे, जहां उनका चेंबर के सदस्यों ने स्वागत किया। तापस बनर्जी महाशय, जिन्हें रानीगंज विधायक एवं आसानसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन, আমাকে বলা হয়েছে যে আমি আমাদের অতিথির বিষয়ে দুটি কথা বলি, তার পরিচয় আলাপ আপনাদের সাথে করে দিই। তাহলে আমাকে গোড়ার থেকে শুরু করতে হয়। শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথজি সারাফ, তিনি একজন রানীগঞ্জের বিশিষ্ট নাগরিক। আমার যেটা খুব খারাপ লেগেছে, গত 40-50 বছরে যিনি হয়েছেন, তার ভিতরে একজন নাম হচ্ছে শ্রদ্ধেয় বিশ্বনাথ সারাফ মহাশয়। তিনি, আমি তো দেখছিলাম একদিন মাথা লাগিয়ে যে কোন সংস্থায় উনি কাজ করেননি, কোন কোন সংস্থায় কাজ করেছেন তা নয়, কোন কোন সংস্থায় কাজ করেননি, মুষ্টিময় 2-3টি সংস্থা বাদ দিয়ে উনি সব জায়গায় নিজের উপস্থিতি দর্জ করেছেন, ওখানে কাজ করেছেন। বাল্যকাল থেকে উনি রানীগঞ্জের যে কোনো সামাজিক সংস্থা, তাদের প্রতি একটা দরদি ভাব রেখে ভালো কাজ করে গেছেন। সেই জন্যে ওনার একটা রানীগঞ্জে আলাদা পরিচিতি আছে। সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি ওনার যেটা অনুরাগ আছে, সেটা একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য। তারপরে আপনারা যারা জানেন না তাদের জ্ঞাতার্থে বলি আমি, যে দুভাষায় ওনার বেশ ভালো দখল আছে, হিন্দি এবং ইংরেজি। তো এরকম রানীগঞ্জে খুব কম লোক আছেন যারা দুভাষা সমান রূপে দখল রেখে তাদের উপরে আর চিঠি লেখা বা লেখা এইরকম মানুষ রানীগঞ্জে কম আছে। এরপরে হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন গৌতম ঘটক সাহেব, যিনি রানীগঞ্জ পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বোধহয় 2000 থেকে 2005, ঠিক বলছি গৌতমদা? চেম্বারের পক্ষ থেকে আমাদের আসানসোল বড় রানীগঞ্জ বড়ের পক্ষ থেকে যে 19 জন কর্মকর্তা মিলে এই সংগঠনটি গড়ে তুলেছিলেন, তাদেরকে শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, আপনারা সকলেই জানেন যে রানীগঞ্জের মানুষ এমন একজনকে প্রতিনিধি হিসাবে পেয়েছেন, যার বামফ্রন্ট সময়ের বিধায়ক হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। যখন বামফ্রন্টের সরকার ছিল, তখন তিনি আসানসোলের বিধায়ক ছিলেন। পরবর্তীকালে উনি আমাদের পরপর 3 বার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন এই রানীগঞ্জের মানুষের আশীর্বাদে এবং ভালোবাসায়। সম্মানীয় তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত আছেন, আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় গৌতম ঘটক মহাশয় উপস্থিত আছেন, চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, অতিভাবে মানুষের পাশে থেকে যে ব্যবসাটা করেন, তারপরেও তারা সামাজিক কাজ করেন। তো আমি ছোটো করে একটা কথা বলতে চাই যে আপনারা আপনাদের সংস্থা থেকে যেসব কাজগুলি করছেন করুন,
কিন্তু আপনারা যাকে বিধায়ক হয়ে পেয়েছেন তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যিনি একাধারে এডিডিএ চেয়ারম্যান, তার সাথে চেম্বার অফ কমার্স যদি মাসে 2টি করে বৈঠক করেন রানিগঞ্জ বিধানসভায় আমরা কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করব, আসানসোল পৌর নিগম তো আছেই পরিষেবা দেওয়ার জন্য, তাহলে কী হবে? তাহলে এই যে রানিগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স যে কাজগুলি করছে এবং সাথে যদি বিধায়ক এবং আমাদের আড্ডার চেয়ারম্যান সাহেব থাকেন, মাসে 2টি করে যদি বৈঠক করা হয় আপনাদের প্রতিনিধিরা গিয়ে, তাহলে উনি কলকাতা মানে আমাদের দিদিমণির কাছ থেকে অনেক কাজ করিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন রানিগঞ্জের মানুষের জন্য। এই সুযোগটা আপনাদের সামনে আছেন। আমারও বিধায়ক আছেন জামুরিয়ায়, কিন্তু তিনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নেই, কিন্তু আমাদের তাপসদা আছেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে দিদিমণি, যিনি আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের নেত্রী, আমাদের জননী, তার খুব অতি কাছের মানুষ। উনি কথা বলে সমস্যার কথা তুলে ধরে আপনাদের পাশে থেকে রানিগঞ্জের উন্নয়নটা করতে পারবেন, এটা আমার অনুরোধ। और আমরা তো আসানসোল পৌর নিগম আছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा मोड़ स्थित निराला लॉटरी दुकान और आरोही इंटरप्राइजेज जनरल स्टोर यानी कि 2 दुकानों में एक ही रात एक साथ चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके कारण आसपास के दुकानदारों में भय का माहौल व्याप्त हो गया। अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा मोड़ स्थित निराला लॉटरी दुकान और आरोही एंटरप्राइजेज जनरल स्टोर में रात को छत का एल्वेस्टर तोड़कर हजारों रुपए नकदी और कीमती सामान तथा कुछ लॉटरी टिकट की चोरी चोरों ने कर ली। इस संबंध में निराला लॉटरी दुकान के मालिक नवो कुमार गोस्वामी ने बताया, मैं 7 बजे संध्या को रोज दुकान बंद कर अपने घर चला जाता हूँ। चोरी की पहली संध्या को मैं घर चला गया, दूसरे दिन सुबह आया और दुकान खोला तो देखा कि छत का एल्वेस्टर टूटा हुआ है और दुकान का सारा सामान इधर उधर है। फिर देखा दुकान में रखे हुए कुछ लॉटरी और नकदी राशि गायब है। क्या हुआ घटना? हम सुबह में दुकान आए तो देख रहे कि पूरा एकदम सामान छितराया हुआ है, तो ऊपर देखे तो पूरा एल्वेस्टर पूरा फूटा हुआ है, तो सामान उसकी चोरी किया, अमूल का कुछ सामान चोरी किया हुआ है। आपको कैसे पता चला एल्वेस्टर टूटा हुआ है? हम जैसे अंदर उसे देखे हम कितने बजे दुकान खोले? मतलब 6 बजे खोलते हैं। उसके बाद देखे तो अंदर घुसे तो देखे पूरा सामान छितराया हुआ है। क्या क्या गया है दुकान से? दुकान से गया अमूल गोल्ड गया हुआ है, अमूल लस्सी पिया हुआ है, अमूल फूड गया है, अमूल का चॉकलेट गया है, बहुत सामान गया है। पैसा वगैरह? पैसा 3-4 रुपये कैश था, 1,000 का कॉइन था। इसकी सूचना थाना में दिए? खाना सूचना दे दिया, थाना आई थी? खाना आई थी, इंक्वायरी का भी किया, FIR भी किए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि कुमार ठाकुर। इसकी जानकारी अंडाल पुलिस को दी गई। पुलिस आकर जांच पड़ताल की। ठीक इसी प्रकार पास के ही के जनरल स्टोर आरोही एंटरप्राइजेज की दुकान की भी छत का एल्वेस्टर तोड़कर हजारों रुपए की कीमती सामान और नकदी लेकर चोर फरार हो गया। दुकान के मालिक अरूप कुमार ठाकुर ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। एक ही रात में एक साथ 2 दुकानों में चोरी होने से वहां के दुकानदारों की नींद उड़ गई है। 1 किलोमीटर दूरी पर अंडाल थाना है, 24 घंटे पुलिस की गश्ती रहती है, उसके बाद भी चोरों ने साहसिक चोरी की है। কি হয়েছিল ঘটনা? ঘটনা আমি তো চাবি দিয়ে চলে যাই, চাবি দিয়ে চলে যাওয়ার পর ঘর থেকে ঘুরে আসি আমার বাড়ি মানকর, ট্রেনে আসার পর থেকে এইতে এসে চাবি করলাম, দেখলাম ভাঙা। কি কি গেছে? 1,000-2,000 টাকা গেছে, 1,000 দুটো কাউন্টার মিলে, আর একদিনের মাল পুরো মাল চলে গেছে। কিসের দোকান ছিল এটা? লটারির দোকান, লটারি নিরালা লটারি। আপনার নাম? নবকুমার গোস্বামী। থানা তো খবর দিয়েছেন? থানা এসেছিল, চেকিং করে গেছে। আপনার কারো উপরে শঙ্কা? না, আমি তো বাইরে থাকি, আমি কি করে কনফার্ম করবো? अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बेरोजगार युवकों को नौकरी देने की मांग पर कल्याणेश्वरी पीएचई विभाग के ठेकेदार संस्था के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन के 3 दिन बाद आमरण अनशन शुरू किया गया, जो 5 दिन तक चला और शनिवार एसडीओ की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद शरबत और पानी पीकर आंदोलनकारियों ने अपना अनशन तोड़ा। बेरोजगार युवकों को नौकरी देने की मांग पर कल्याणेश्वरी पीएचई विभाग के ठेकेदार संस्था के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया गया था। 3 दिन धरना देने के बाद आमरण अनशन शुरू किया, जो 5 दिन चला। एसडीओ की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद पानी और शरबत पीकर राज्य युवा तृणमूल कांग्रेस के महासचिव
विश्वजीत चैटर्जी, सूरज बावरी, सुब्रोतो बावरी सहित महिलाओं ने अनशन तोड़ा। कुल्टी थाना इंचार्ज असीम मजूमदार, चौरंगी फाड़ी इंचार्ज प्रमीत गांगुली ने अनशनकारियों के मुंह में पानी और शरबत देकर अनशन खत्म करवाया। इस संबंध में राज्य युवा तृणमूल कांग्रेस के महासचिव विश्वजीत चैटर्जी ने कहा कि विगत शुक्रवार एसडीओ को हमने अपने मांग को लेकर जानकारी दी थी, जिसके बाद शनिवार एसडीओ और पीएचई विभाग ने हमारी मांगों को मंजूरी दे दी है। शनिवार उन्होंने फोन करके मुझे जानकारी दी कि जिस मांगों को लेकर हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं उन मांगों को मान लिया गया है। अब से बाहरी लोगों की वजह से स्थानीय युवकों को नौकरी दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद ही अनशन समाप्त हुआ। দাবি মেনে নিয়েছেন আইসি সাহেব এসেছিলেন, কুটলি আইসি সাহেব ও চৌরঙ্গি আমার ফাঁড়ির আইসি সাহেব, ওনাদের মধ্যস্থতায় একটা আমাদের সঙ্গে ইয়ে হয়েছে, যাতে আগামী দিন ওনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আগামী দিন এরকম আর হবে না। এসডিও সাহেব ওনাদের আইসি সাহেব সবার সাথে মিলিতভাবে একটা দিয়ে হয়েছে যে আগামী দিন যা এখানে বেকার লোক যদি নিয়োগ হয় সেটা কিন্তু স্থানীয় ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেওয়া হবে। স্থানীয় লোকই না করে ইমিডিয়েট কিছু ভ্যাকেন্সি আছে যেগুলো অবিলম্বে নাম দেওয়ার জন্য আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে, আমরা নাম দিয়ে দেবো, সেগুলো রিক্রুটমেন্ট হয়ে যাবে। ওনার কথা দিয়েছেন, তাই আমরা অনুষ্ঠানটা রাখছি। আপনার নম্বর বলতে রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सालानपुर ब्लॉक पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति की तरफ से सालानपुर ब्लॉक के विभिन्न आदिवासी ग्राम में गरीब लोगों को दोपहर का खाना खिलाया गया। सालानपुर पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति की तरफ से सालानपुर ब्लॉक के विभिन्न आदिवासी ग्राम में गरीब लोगों को दोपहर का खाना खिलाया गया। शिक्षक संगठन की तरफ से शुक्रवार मल्लारी आदिवासी गांव के 300 लोगों को दोपहर का खाना खिलाने के बाद शनिवार प्रतापपुर गांव के 400 गरीब लोगों को दोपहर का खाना बांटा गया। दोपहर के खाने में चावल, दाल, 2 तरह की सब्जी और अंडा शामिल था। खाना मिलने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। हंसकर छोटे छोटे बच्चे खाना खाकर संतुष्ट नजर आ रहे थे। लॉकडाउन की वजह से स्कूल में जो मिड डे मील दी जाती थी उसमें सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। बच्चे उस बात को तो भूल ही गए हैं, लेकिन आज एक साथ बैठकर उनकी यादें ताजा हो गई। शनिवार इस कार्यक्रम में जिला परिषद के मोहम्मद अरमान, ब्लॉक तृणमूल के महासचिव भोला सिंह, रूपनारायणपुर ग्राम पंचायत की प्रधान रानू रॉय, समाज सेवी जयप्रकाश सिंह उपस्थित थे। इनके अलावा इस्लामपुर ब्लॉक प्राथमिक शिक्षक समिति के जिला अध्यक्ष राजीव मुखोपाध्याय, उपाध्यक्ष जयदेव विश्वास, माध्यमिक शिक्षक समिति के अध्यक्ष और हिंदू रॉय, प्राथमिक शिक्षक समिति के अध्यक्ष विप्लव मंडल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब हम बढ़ते हैं ब्रेक की ओर। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर में मिनी बस सेवा को शुरू करने के लिए शनिवार को मिनी बस संचालन से जुड़े विभिन्न संगठनों ने बैठक की। इस बैठक में मालिक और कर्मचारी सभी पक्ष के लोग शामिल हुए और बस परिचालन शुरू करने में आ रही सभी दिक्कतों पर चर्चाएं की गई। शहर में मिनी बस सेवा को शुरू करने के लिए शनिवार को मिनी बस संचालन से जुड़े विभिन्न संगठनों ने बैठक की। इस बैठक में मालिक और कर्मचारी सभी पक्ष के लोग शामिल हुए। इस बैठक में महंगाई के इस दौर में सरकार के निर्देश के अनुसार कोविड नियमों का पालन करते हुए बस सेवा शुरू करने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा हुई। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मिनी बस एसोसिएशन के सचिव काजल दे ने बताया कि डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं अन्य सामानों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। कोविड नियमों का पालन करने के लिए भी अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे वक्त में सरकार कोविड नियमों का पालन करते हुए 50% यात्रियों को लेकर बस सेवा शुरू करने की आज्ञा दी है, लेकिन महंगाई के इस समय में इतने कम यात्रियों को लेकर पुराने भाड़े में ले जाना किसी भी तरह से संभव नहीं है। ऐसे में भाड़ा बढ़ाने की काफी जरूरत है। हम लोगों ने इस बैठक में तय किया है कि बस का न्यूनतम किराया 15 रुपए किया जाएगा। शुरू के 4 किलोमीटर तक न्यूनतम भाड़ा ही ली जाएगी। इसके अलावा प्रति किलोमीटर 1 रुपये की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि बस चलाने को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर आगामी सोमवार को राज्य के परिवहन मंत्री के साथ बस संचालकों की बैठक होने वाली है, जिसमें सभी मुद्दों को रखा जाएगा, जिसके बाद ही बस संचालन को लेकर कुछ हो पाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस बैठक में जो तय किया है उससे कम में बस का संचालन मुश्किल है। আজকে আমাদের মিটিং হওয়ার কথা ছিল, মিটিংও হলো। আজকে মিটিংয়ে এটাই সিদ্ধান্ত হলো যে ভাড়ার ব্যাপারটা নিয়ে, আপনাদের আমি সেদিনও বলেছিলাম শনিবার দিন আমাদের মিটিং হবে এবং ভাড়ার ব্যাপারটা নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে হবে এবং এটাই ফাইনাল এবং এটাই শেষ মিটিং করছে। যে এই কারণে যে আজকেও আমাদের ওই মিনিমাম একটা 15 টাকা হিসাবে একটা ভাড়া 4-5টা সংগঠন মিলে আলোচনা হলো
যে 15 টাকা এবং সাবসিকুয়েন্ট কিলোমিটার 1 টাকা করে। হ্যাঁ, এখানে এই 15 টাকাটা কত দূর যেতে পারবে? 0 to 4 কিলোমিটার, এবং তারপর থেকে পার কিলোমিটার 1 টাকা করে বৃদ্ধি পাবে। এই মিটিংটার জোরালো হলো এইটাই। এবং আরেকটা হলো যে সিটি সেন্টার থেকে আপনারা জানেন বারবার যে সিটি সেন্টার থেকে দুর্গাপুর যেতে আমাদের কিছু এসডিও, আরটিও, এআরটিও এদের স্টাফ আছে যাদের স্বভাব হচ্ছে এই আঙুল দেখানো। তারা এতগুলো পেমেন্ট পায়, এত টাকা পেমেন্ট পাচ্ছে, পেমেন্ট পাওয়ার পরও তারা কিন্তু ওই সিটি সেন্টারে দাঁড়িয়েই হ্যাঁ ভাই যাবে 3 টাকা করে আঙুল দেখানো। এই 3 টাকা করে আঙুল দেখানো স্বভাবটা যেদিন যাবে না, সেদিন দুর্গাপুর মানুষ হয়ে যাবে আরও ভালো। অথচ তারা একটা এডুকেটেড ছেলে, এডুকেটেড লোক, যাই বলা যায় এটা, তারা আজকে একটা এডুকেটেড হয়ে তারা কি করে এই ধরনের আঙুল দেখায়, আমরা তো অবাক হয়ে যাই। আজকে যদি কাজের লোকগুলো যদি বলে যে আমাকে 3 টাকায় নিয়ে চলুন, তাদেরকে নিয়ে যাওয়া উচিত। আমি মনে করি পয়সা না থাকলেও বিনা পয়সায় নিয়ে যাওয়া উচিত। আজকে আমি শ্রমিকদের ওখানে মিটিংটা করছিলাম এবং এই কথাগুলোই বলেছি। কিন্তু তারা পুরো ভাড়া দেয়। হ্যাঁ, কিন্তু তারা পুরো ভাড়া দেয়। এবং এটাও বললাম যে আমাদের যখন গাড়ি শুরু হবে, বুধবার হোক, বৃহস্পতিবার হোক কি মঙ্গলবার হোক, আমাদের গাড়ি যখন চালু হবে তখন কিন্তু এই যে কাজের লোক যারা 200, 300, 500 টাকা পেমেন্ট পায়, তাদের জন্য কিন্তু আলাদা চিন্তাভাবনা আমরা করব। এইসব নিয়েই মিটিংটা হলো। মানে বুধবার থেকে গাড়ি চলছে। আশা করছি, যেহেতু সোমবার দিন মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মহাশয় একটা মিটিং ডেকেছেন 3:30টার সময় মালিক সংগঠনকে নিয়ে, তো আমরা তো এখান থেকে যেতে পারবো না, আমাদের মাদার সংগঠন ওখানে অ্যাটেন্ড করবে। 4টে সংগঠন আছে, 4টে সংগঠনই অ্যাটেন্ড করবে এবং সেখানে একটা দেখা যাক কি পিকচারটা উঠে আসে। যদি দেখি যে ভালো, তাহলে তো কোনো ব্যাপারই না। আর যদি দেখি যে কোনো রকম কোনো রেজাল্ট পাওয়া গেল না, তাহলে কিন্তু আমরা ওই বুধবার থেকে আমরা মোটামুটি আমরা যে স্ট্রাকচার করছি সেটা একটা পোস্টার মারফত, আমরা তো এই দিতে পারি না, এখানে সইটা থাকবে, ডিএম সাহেবের সই থাকবে, সেই হিসাবে আমরা একটা পোস্টার মারফত আমরা 15 টাকা অনুদান হিসাবে চাইব এবং পরবর্তী 1 কিলোমিটার সাবসিকুয়েন্ট কিলোমিটারগুলো 1 টাকা করে অনুদান দেওয়া, যাতে পরিবহন শিল্পটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচানো যায়। আপনার নাম? আমার নাম কাজল দে, আমি জেনারেল সেক্রেটারি দুর্গাপুর মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশন। মানে বুধবার থেকে গাড়ি চলছে? আশা করছি বুধবার থেকে চলবে। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।